बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईमान वालों के लिए बेहतरीन इंश्योरेंस सदका है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। मैं तुम्हें बताऊं, ज़िंदगी में कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, कुछ भी नहीं। बस एक आप होने चाहिए और आपका अल्लाह ताला से हरदम बढ़ता हुआ एक ताल्लुक़। ज़्यादा की हवस हासिल का लुत्फ़ भी नहीं लेने देती। लोग वही खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का और पुरसुकून हो जाए। इखलाक का पता अख्तियार के बाद चलता है। बेअख्तियार आदमी तो वैसे ही झुका हुआ होता है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। इल्म के साथ अमल और दौलत के साथ शराफत ना हो तो दोनों बेकार हैं। मेरी दुआ है कि कभी किसी मासूम औरत के ख्वाब किसी कमज़रफ़ मर्द के मुहताज ना हों और किसी मर्द के जज्बात किसी चालबाज औरत की चालाकियों की नज़र ना हों। हकीकत तो ये है कि अल्लाह के सिवा हर सहारा कमज़ोर और आर्जी है। जब दिल पे लगती है तब ही तो दिल रब से लगता है। मायूसी कुफ्र है, अपने अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। सुनो, अल्लाह की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। जब तुम्हारा दिल बगैर किसी वजह के उदास हो तो समझ जाओ तुम्हारी रूह सजदा मांग रही है। भरोसा सिर्फ रब की ज़ात पर रखें। लोग तोड़ जाते हैं या छोड़ जाते हैं। दूसरों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना खुद फरेबी के सिवा कुछ भी नहीं। बुज़ुर्गों से सुना है कि अगर सुनो पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है इसका यकीन न करना। आदत बदल सकती है मगर फितरत नहीं। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह करीम की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। तकब्बर चाहे दौलत का हो या ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्बो नसब का हो या तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को रसवा करके ही छोड़ता है। सिर्फ पैसे का होना ही रिज़्क़ नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलस दोस्त भी रिज़्क़ में शामिल हैं। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू अकबाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, नेक कामों में गुजारो वरना पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। इंसान की दो ही कमज़ोरियां हैं, बिना सोचे अमल कर देना और सोचते रहना अमल ना करना। अल्लाह से माफ़ी चाहते हो तो लोगों को माफ़ कर दो। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू अकबाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फ़यकून का मालिक है, एक वही ये मुसीबत टाल सकता है। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही नहीं ना पाएँ कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। ये ख्वाहिशें, ये तकलीफ़ें, ये सदमे तो हमें हमारे रब से जोड़ने आते हैं। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ भी कमाल का है। सब कुछ देकर कहता है कोई मांगने वाला। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून ख़त्म कर देती है। नफ़रत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रख कर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। छोटे लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं और बड़े लोग बड़ी बड़ी बातों को छोटा समझकर नज़रअंदाज करते हैं। एक अक्लमंद से पूछा गया कि गुस्सा क्या है। खूबसूरत जवाब मिला, दूसरों की गलती की सज़ा खुद को देना। जितनी ज़िम्मेदारी से लोग उल्टी जूती को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर लें तो दुनिया जन्नत बन जाए। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं, एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता चलता है। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगें, सिर्फ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह के सामने दुआ के लिए उठा देना। चाहे कुछ ना बोलना, लेकिन वो समझ जाएगा आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी ज़रूरत को।
بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفات سے ہمیشہ بچا، آمین ثم آمین۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ دل کا خالق دل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفات سے ہمیشہ بچا، آمین ثم آمین۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، اور جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ ہتھوڑے کی آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ ہر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت ہو۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ کامیابی کا اصول: اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ غلط پاس ورڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لاک نہیں کھلتا۔ غلط طریقہ زندگی سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟